Naravno u Atakami nema vegetacije, posebno ne trave. Pogledajte u kakvom okruženju se nalazi ovaj fudbalski teren. Ono su Andi, predivno, beli kreć. Nisam mogao da izdržim, a da eto, ne snimim za ljubitelje fudbala, ali se ovaj jedinstven teren. Your local name is? Acubilti. Acubilti. Acubilti means condor's feather. Hunting. Atacameños? Yes. Stomach. Stomach. So good. Atacameños are not Chileans. That's the question. By the way, your name is Jose. Yes. But inside, in our beliefs, Okay. we are not Chilean. We are Okay. people. Oh man, it's double or triple. Also there is flamingo. And flamingos. Fireplace. Fireplace. Ovo utvrđenje se zove Kitor i podignuto je u 12. veku. Domorodačko stanovništvo koje je naseljavalo pustinju Atakama pre dolaska Španaca, odnosno pred kolumbovskom periodu. U sredini je ognjište, ovo je krzno lame ili alpake. I don't know. Gdje si bre čoveče? Da te mađe, a? Ne. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Na krajnjem sam severu Čilea istražujući najsuvlju nepolarnu pustinju na svetu Atakamu. Nakon što sam prošao kroz nestvarnu Mesečevu dolinu, neverovatne lagune i čuveno najveće polje gejzira na južnoj hemisferi, posjetit ću retka naseljena mesta pustinje. Počinjem iz San Pedra, arheološke prestonice zemlje na 2400 metara nadmorske visine. Karakterističan je po uskim ulicama i kućama napravljenim od čerpića. Tokom sezone, što nije trenutno, ove ulice su prepune stranaca, pre svega backpackera i onih koji traže nešto drugačije od običnog putovanja, što će u Atakami i tekako pronaći. Trenutno su u potrazi za suvenirima napravljenim od kaktusa, čanara, tamarugo drveta i vulkanskih stena, ali i tradicionalnim restoranima, jer složit ćete se, kada je konzumiranje hrane u pitanju, nema mnogo izbora u nenaseljenoj pustinji. Ali, zato se dobro jede. To su uglavnom jela sa različitim vrstama kukuruza, uz jagnjetinu, govedinu ili meso lame, kao i pirinač, čili i kinoa. Ne znam da li mi je sam gradić lepši preko dana ili uveče kada ima neki neobjašnjivi šarm. Sve je nekako mirno, opušteno i vlada posebna energija. Dobro, za neke je dremka idealna kad god i gde god. Gdje si bre čoveče? Da te mađe, a? Ne. Ne voliš kad se mazi, sigurno. Ko ne voli se mazi? Dobro, super si. Klima je izuzetno suva i blaga, pa su dnevne temperature leti između 25 i 30, a zimi od 18 do 25. Noću je druga priča i drastično pada temperatura, uglavnom ispod nule, a nekad i do -10. San Pedro de Atacama vekovima je rastao oko oaze u Puna de Atacama, sušne visokoj visoravni. Njegovi prvi stanovnici bili su Atacameños, koji su razvili pletenje korpi i izradu grančarije, koji su danas tipični proizvodi oblasti. Tu je naravno i katolička crkva San Pedro de Atacama, izgrađena tokom španskog kolonijalnog perioda 1577. i navodno je druga najstarija crkva u Čileu. U izgradnji crkve korišćen je autohtoni čerpić, a 1951. proglašena je za istorijski spomenik. Sam grad bio je deo Bolivije od sticanja nezavisnosti od Španije.
sve dok Čile nije preuzeo vlasništvo tokom rata na Pacifiku. Danas u njemu živi oko 2000 stanovnika. Atakama je retko naseljena, a većina gradova se nalazi duž Pacifičke obale, što u ovom slučaju znači nekoliko sati vožnje, pa mi i nije u nekoj sferi interesovanja. Zanima me ono što je unutar pustinje. Arheološki nalazi ukazuju da je područje San Pedra bilo centar paleolitske civilizacije, koja je zidala kameno utvrđenje na strmim planinama koje su okruživale dolinu. Naime, u unutrašnjim oblastima, oaze i neke doline bile su naseljene milenijuma nekim od najnaprednijih predkolumbovskih društava u Čileu. Pre carstva Inka i dolaska Španaca, izuzetno sušnu unutrašnjost naseljavalo je domorodačko pleme Atacamenjo. Poznati su po izgradnji utvrđenih gradova zvani Pucaras. Ovo utvrđenje se zove Kitor i podignuto je u 12. veku. Prvobitno je bilo odbrambena tvrđava koja je štitila naselje domorodačkog stanovništva Atacamenjo od Inka, a u istu svrhu su ga koristile i Inke za odbranu španskih kolonizatora 4 veka kasnije. Danas je nacionalni spomenik i baština arhitekture pre Inka. Inače, sa tvrđave se vidi čuveni vulkan Licancabur. Visok 5916 metara, deo je Anda i leži na granici između Čilea i Bolivije. Poznat je po krateru koji se tokom zime pretvara u zaleđenu lagunu. A niže u samoj pustinji je Tulor. Bio je važan grad oko 2800 godina pre nove ere sa 200 stanovnika. Danas je muzej sa replikama kuća iz tog perioda, ali i originalnim ostacima koji su bukvalno pod peskom. Ovo što vidite iza mene je klasičan primjer kuće u kojima su živjeli Atacamenjos, stanovnici, odnosno domorodačko stanovništvo koje je naseljavalo pustinju Atacama pre dolaska Španaca, odnosno pred kolumbovskom periodu. Evo je unutrašnjost. Krov je od drveta i ove vegetacije koja raste ovdje po pustinji kao što vidite. U sredini je ognjište. Ovo je krzno lame ili alpake. Ovo je druga prostorija. Jako su uski. Evo druga prostorija. Ja sam vam pogledam kako u stvari izgleda prelazak iz jednu u drugu. Ovo je okruženje. Ovo je druga prostorija i pretpostavljam da je ovo mesto u kojem su oni spavali, odnosno s obzirom da nema ognjište, ono je bila kuhinja, a ovo im je taj spavaći deo. Ostalo je sve isto i ovo je izlaz. Naravno, za razliku od one dve replike, u neposrednoj blizini se nalaze i ostaci originalnih kuća, to jest temelji koji su ostali s obzirom da je prošlo nekoliko vekova. Možete sasvim lepo da se vidi sve. A kao što sam rekao, u ovom delu vamo su replike tih kuća. Na putu kad sam smeštaj u San Pedru, nisam mogao a da se ne zaustavim baš ovde. Fudbalski teren, uredno obeležen i bez trave. Vijori se čileanska zastava na vetru, a nigde nikog. Naravno, u Atacami nema vegetacije, posebno ne trave, a kada znate da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, onda vas ništa ne može sprečiti da u sred pustinje napravite fudbalski teren, bez obzira što nikada na njemu neće biti trave. Ja sam potpuno i apsolutno siguran da je ovaj teren uvek pun i da ljudi vole da igraju fudbal, s obzirom da pogledajte u kakvom okruženju se nalazi ovaj fudbalski teren. Ono su Andi, predivno. Imaju čak i obeležen teren kao što vidite. Sve je regularno. Beli kreč.
Tako da eto, nisam mogao da izdržim, a da eto, ne snimim i za ljubitelje fudbala, nadam se ovaj jedinstven teren. Sunce polako zalazi, pa sam iskoristio blizinu najlepšeg vidikovca iznad Mesečeve doline kako bih odmorio, ali i pogledao snimke od prethodnog dana koje ste već verovatno gledali u nekim ranijim epizodama iz Atakame. Manga! Trip! Jej! Kako se najbolje štedi? Proveri uslove na sajtu procreditbank.rs. Sljedećeg jutra našao sam se sa Joseom. On je Atakameños i doveo me na najbitnije mesto domorodaca Atakame. Yerbas Buenas, najveća koncentracija kamene umetnosti u oblasti San Pedro de Atacama. Your local name is? Acubilti. Acubilti. Acubilti means condor's feather. Kako je tvoje Atakameño ime? Jose Condor's feather. Znači kondorovo pero. What did you prefer? Jose. Jose. Okay, It's easy to pronounce. you are official Spanish. Yes. Na ovim pećinama se nalazi naše drevno nasleđe. We have an ancient heritage in the Yerbas Buenas area. To su uklesani razni oblici, pre svega ljudski, za koje verujemo da predstavljaju naše glavne šamane, koji su uvek bili iznad svih, a samim tim i bliže duhovima na ovim stenama. We believe represent shamans or jatiris in the local language, in Kunsa language. It's difficult to know the age because Ne možemo tačno odrediti starost ovih petroglifa jer nije moguće sa preciznošću utvrditi oksidaciju u steni, ali možemo otprilike na osnovu oblika i dizajna, odnosno stila, da utvrdimo starost, posebno kada posmatramo petroglife lisica ili ovaca, jer su oni definitivno najstariji. fox or vicuñas maybe is ancient. Maybe the shaman are asking for good hunting. Vidiš različite oblike. To su gvanako i lame. Da, evo ga ispod i šaman. Tako je. Šaman je tu kako bi tražio kroz rituale više hrane u lovu, kao i više životinje za porodice, jer one su oduvek igrale značajnu ulogu u životima Atakameñosa. The animals has a very, very high importance for the communities. Veruje se da su mnogi od ovih crteža napravljeni kao putokazi, iako još uvijek nije sasvim jasno što se tiče petroglifa. Inače, petroglifi su slike stvorene duborezom, graviranjem ili grebanjem po površini stena i najčešće su povezani sa praistorijskim kulturama kakvi su bili Atakameñosi. Dok se spuštamo sa glavne stene, Jose me upoznaje sa aromatičnim biljkama pustinje koje koriste za lečenje pre svega stomačnih problema. Nadam se da mi neće zatrebati tokom puta kroz Čile. Muy aromático. Muy aromático. Sí, sí. Y es muy bueno para el estómago. Ah, para el estómago, ok. Sí. Stomach. So good. Nastavili smo kroz lokalitet koji je pun petroglifa, pa je Jose koristio svaku priliku da mi ispriča nešto o svakom. Jedan od glavnih problema u Čileu je položaj domorodačkih zajednica, koje u većini slučajeva smatraju da Čile kao država ne može da bude ispred njih, u bilo kom pogledu,
pa me zanimalo Joseovo mišljenje. Atacameños are not Chileans. That's the question. That's the in my case, I'm Yaguita. Atacameñosi nisu Čileanci. Čile je nastao pre 200, a mi smo ovde hiljadama godina. From Chile, but Chile is just of the last 200 years. Okay. We exist for thousands of years here in different areas. In this area, the Atacamenian or Licanantay. Okay. Ne pričam samo za Atacameñose, već i za zajednice poput Mapuča, Aymara i Quechua. Or Quechuas also in Chile. We are Chilean people. Yeah. Yes. By the way, your name is Jose. Yes, but inside, in our beliefs, Okay. we are not Chilean. We are people. Mi jesmo Čileanci. Da, i zoveš se Jose. Ali duboko u sebi mi nismo Čileanci, već jednostavno ljudi univerzuma. Universe. And also you own the all national park and site in Atacama. Good. Yeah. That's good for economy. A i posjedujete sve nacionalne parkove u Atacami. Da, ekonomija je bitna. Ovo sam rekao jer svi zaposleni unutar institucija u Atacami moraju da budu lokalci. Nema Čileanaca iz Santiaga ili drugih delova zemlje. Takođe, cene u Čileu posebno su tema i Jose je toga svestan. Because I'm traveling a lot. So Putujem mnogo i nisam mogao da ne primetim da je Čile mnogo skuplji od ostalih zemalja Latinske Amerike, nekada i po 2-3 puta. Yeah, do you think it's expensive? It's expensive. Here is like, oh man, it's double or triple the price. Why? Da, Čile je veoma skupa zemlja za život, obrazovanje, zdravstvo i sve ostalo. U pitanju su politički razlozi. The culture, the books, the internet, the education, markets, the health is so expensive because has a politic reason. Ali s druge strane našim zajednicama je potreban novac. Naravno, svima je potreban za život. Need the money, of course. Yes. You need the money because everything is expensive. The cost of the life. A da li možeš da mi obećaš da ako se vratim ovde za nekoliko godina, a cijene generalno padnu u Čileu, da li ćete i vi Atacamenjosi da ih snizite? The prices in the markets going down, so your prices is also going down. I don't know. Nisam siguran. Sve u Čileu ide gore, nikada dole. But everything in Chile is going up, going up, going up, never going down. Okay, okay. What cave protected area for the shepherd. Maybe for the hunting also because Ovde su pastiri odmarali, nadgledali svoja stada, ali i skrivali od sunca, kiše i vremenskih nepogoda. Delo mi kao da je bilo dobro mesto i za nadgledanje terena za divljači lov. Moguće je, lepo se vidi otvoren prostor. Yeah, amazing. But there is a lot. Where here we can find a family of camelids, maybe vicuñas, maybe Lamas, guanacos. I ovde ima dosta crteža, pre svega kameloida, lama, alpaka, gvanaka i vikunja. S druge strane su lisice i flamingosi. completely sure there are foxes Also there is flamingo. and flamingos. Yeah. So, Odmah iza nalazi se prirodno sklonište za životinje. Ovo je bilo sklonište i za životinje, ali i ljude. Yes. so they keep that animals inside. If we can find maybe smoke in this area was used for human at the same time. Oh yeah, of course, that's like a fireplace. A fireplace. Yeah, to get warm because it's very cold here. Yeah, especially during the night. Vidiš, unutra ima manje udubljenje u steni sa gareži. Da, ljudi su tu verovatno palili vatru i boravili sa životinjama. Da, palili su vatre jer noću ovde zna da bude veoma hladno. Danas su Atacamenjosi većina u retkim naseljima Atacame. S tim da posljednjih godina zbog razvoja turizma sve veći broj Čileanaca iz Santiaga i većih gradova dolazi ovde i otvara hotela i privatne smeštaje. Međutim, zemlju uzimaju samo u zakup, jer Atacamenjosi ne znaju mnogo o vođenju poslova tog tipa,
ali nikada se ne bi odrekli svoje zemlje, pa je to jedina opcija za one koji kroz takve dogovore zarađuju mnogo više od turizma nego sami Atakamenjusi od izdavanja zemlje. Za sada to funkcioniše, a mnogo veći problemi stižu, jer država želi da svaki pedalj ove nedođije iskoristi za rudarenje litijuma i tako naruši sklad koji vekovima savršeno funkcioniše među domorodačkim zajednicama Atakame. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.